हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भाई आज वीडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज वीडियो मुझे कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा और ये वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट अपडेट आपने जानिथिबे वर्तमान समय आपनकर बहुत सारा वैकेंसी विभिन्न पंचायत जो रही पंचायत लेवल रे और अन्य वैकेंसी वर्तमान समय आसी तो फ्रेंड्स आज वीडियो में आपन कंप्लीट डिटेल्स कहबी जे कौन कौन वैकेंसी आसी सब किसी डिटेल्स कहबी तार से जो एग्जाम पई आपन किपरि कोन प्रिपरेशन हेबे ता मध्ये कहबी किंतु फ्रेंड्स ता पूर्व आपण सिंपली गोटे काम करंतु मु आपन को जो जो पिला माने मॉक टेस्ट दवा पई चाहउछन फ्रेंड्स तांको पई हमर गोटे व्यवस्था अछि व्यवस्था माने आपण माने जानिथिबे जो टेक्स्ट बुक कथा आपण माने जानिथिबे तो फ्रेंड्स तांकर बहुत सेल चलछि म आपन को ताहा प्रथमे कहि रखुछि तापर हम वीडियो को स्टार्ट करबा देखो फ्रेंड्स आपण माने जानिथिबे जो टेक्स्ट बुक जो आपन को रहिछि सेठी वर्तमान तांकर जो चलछि टीपीएल टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग जेटा कि 28 रु 31 मार्च पर्यंत आपन को चलीछि एटी फ्रेंड्स आपनकर जो रही पूर्वर एटा थिला जेतिकी थिला 229 टंका पाखापाखि थिला किंतु वर्तमान समय रे एटा आपनकर 175 टंका हे जाइछि जोटा कि इयरली एवं फ्रेंड्स एटा आपनकर देखो 263 टंका एटा आपनकर रही एवं जदि आपण सिलेक्शन पाउछन्ती तबे फुल रिफंड आपण जेतरा खर्च करथिबे सब किछि नै जिवे तो फ्रेंड्स मुई हार लिंक आपनको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देबी एठी देखंतु गोटे अप्लाई कूपन अछि आपण प्रथमे आगे देखंतु एठी जो तांकर रहिछि एटा केते टंका अछि 269 टंका अछि म आपन देखाइ दउछि देखंतु जदि आपण इयरली पास नउछन्ती जोटा कि 269 टंका अछि म आपनको देखाइ दउछि जदि आपण कूपन यूज करूछन्ती हमर जो कूपन रहिछि A to Z जदि आपण कूपन यूज करूछन्ती तबे देखंतु आपनकर केते हे होछि 263 टंका एटा आपनकर हे होछि 12% आपनकर एटा आसुछि एवं फ्रेंड्स एटा होछि आपनकर प्रो सेम जदि पास नउछन्ती पास रे मध्ये एटा देखंतु आपनकर जदि आपण कूपन यूज करूछन्ती हम कूपन जदि यूज करूछन्ती A to Z म ताहा मध्ये देखाइ दउछि एटा देखंतु 169 टंका थिला जोटा कि आपनकर 175 टंका हे होछि 24 टंका एटा आपनकर रहउछि तने आपण माने हम कूपन मध्ये यूज करि परिबे किंतु मु आपन फ्रेंड्स स्ट्रांगली रेकमेंड करबी जदि आपण सिंसियर अछंती तबे आपण एठी देखंतु तांकर जो प्रो पैक टा नै जानतु कि ना प्रो पैक रे आपनको 70000 प्लस मॉक टेस्ट अनलिमिटेड प्लस लाइव टेस्ट तापर प्रैक्टिस क्वेश्चन तापर एठी आपनकर देखंतु 17000 पीवीएसआर क्वेश्चन अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मोर एटा आपनकर रहउछि किंतु जदि आपण पास नउछंती तबे केवल आपनकर मॉक टेस्ट रहउछि आउ किछि रहउनी पूरा वर्ष को पई जदि आपण नवा पई चाहउछंती फ्रेंड्स तबे आपण 269 नुहे एटा हमर कूपन कोड जेमिति मु कहली हमर कूपन कोड जो रहिछि A to Z हम कूपन कोड लगेकी आपण माने एटा को नै परिबे तो ये तो गला फ्रेंड्स वर्तमान चलन जानिबा जे वर्तमान समय रे आपनकर कोन कोन वैकेंसी रहउछि फ्रेंड्स देखंतु ये जो वर्तमान समय रे ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी तरफ रु आपनकर एवं किछि वैकेंसी ओपीएससी तरफ रु मध्ये आपनकर वर्तमान समय रे आसीछि तेनु जदि आपण फ्रेंड देखिया पई जानिया पई चाहउछन्ती मु सब गुडी को लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपण पई प्रोवाइड कर देबे आपण माने चेक करिवे प्रथमे जो वैकेंसी फ्रेंड सेटा आपनकर आसीछि एटा होछि 1248 टी जोटा कि आपनकर जूनियर असिस्टेंट पई वैकेंसी जोटा कि आपनकर अपकमिंग रहिछि जोटी कि जूनियर असिस्टेंट 937 टी जूनियर स्टेनोग्राफर 96 टी ट्रेसर 126 टी अमीनो 21 टी पई एटा आपनकर वैकेंसी रहउछि जोटा कि आपनकर इलेक्शन परे आरंभ होबा पई जाउछि जोटा कि प्रथम वैकेंसी द्वितीय डिफरेंस मु कहबी आपण माने जानिथिबे जे जूनियर टीचर पई आपनकर 10000 नुवा वैकेंसी बहुत जल्दी आसिया पई जाउछि ताहा मध्ये आपनकर से या परे स्टार्ट हबो सेमिति फ्रेंड्स डाटा एंट्री ऑपरेटर जेहेतु वर्तमान समय आपनकर एटी कोड ऑफ कंडक्ट चलीछि तेनु फ्रेंड डाटा एंट्री ऑपरेटर मध्ये आपनकर एटा बहुत जल्दी आसिया पई जाउछि जोटा कि टोटल आपनकर 7142 टी डाटा एंट्री ऑपरेटर जोटा कि आपनकर आगामी दिन रे आसिया पई जाउछि आपण जदि जानिया पई फ्रेंड चाहउछन्ती एटु आसी आपण चेक कर नेबे देखंतु 7142 टी डाटा एंट्री ऑपरेटर जोटा कि आपनकर आगामी दिन रे आसिया पई जाउछि जोटा कि वर्तमान समय रे सबटु बड़ वैकेंसी रहउछि तापर देखंतु फ्रेंड्स विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर बा VAW पई मध्ये एटा आपनकर अपकमिंग वैकेंसी रहिছে वर्तमान समय रे तो किछि वैकेंसी फ्रेंड्स आसीबनी कि पाइना जेहेतु वर्तमान समय रे आपनकर जो पंचायत रे बा आपनकर इलेक्शन चलछि एमएलए एमपी इलेक्शन चलछि तेन कोड ऑफ कंडक्ट लागि तेन वर्तमान आसीबनी किंतु जहा भी वैकेंसी आसीबो इलेक्शन सरीबा क्षणी सेही मासो माने आपनकर जदि कहिबी मु जून मासो पाखा पाखी 10 रु 12 टी नुवा नुवा वैकेंसी आसीबो नुवा वैकेंसी उडे क्रिएट हेछि जोटा कि होछि आपनकर जीआरएस तो ये तो फ्रेंड्स वैकेंसी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କିପରି ହେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍, ଫ୍ରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକି ପାଇପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଧର ପେଡ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ଯେମିତି କହିଲେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଯାଇକି ପେଡ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ଡିଓ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁକ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବୁକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଦେବୁ। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଏଠି ଆଣିଛୁ। ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବୁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଠିକ୍ ଦବ ସେଇ ପିଲାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିବୁନି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରି ବୁକ୍ ମିଳିବ, ଯେକୌଣସି ଯାହା ବୁକ୍ ସେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବୁକ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ୍ କରିବୁ। ଏଟା ଫ୍ରି ରହିବ ଏବଂ ଏଟା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଜଣକୁ ମାସରେ 4 ଜଣକୁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ହୁ ରୋଟ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଦେଶ। ଆଜିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଟା, ହୁ ରୋଟ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ଏ ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ବି ରମା ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ସି ସରଳା ଦେବୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ସୀତା ଦେବୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆମେ ଜଣେ ପିଲା ଯିଏ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ, ଫ୍ରିରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନବୁନି, ଫ୍ରିରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ OSSSCରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। OSSSCର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ରେ ଆସିବ। ସେମିତି DO, VAW, GRS ଏସବୁ ରହିଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ OSSC କଥା କହିବି, OSSCରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତାହା ହେଉଛି CGLE। CGLEରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 586ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିବି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ATO ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଯଦି ମୁଁ OSSC କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି, OSSCରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ OSSCରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ OSSC କହିଲି, OSSC କହିଲି, OPSC ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ OPSCରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି OPSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି odisha-government-job.org, ଏଠୁ ଆପଣ ଆସିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସବୁକିଛି ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ସବୁକିଛି ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି 143ଟି କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର, ସରି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର, କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର ନୁହେଁ, କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଏହାର ଆବେଦନ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, 10 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ରେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଜବ୍ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଜବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି odisha-government-job.org, ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁକ୍ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କି ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବା କ୍ଷଣି ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ନଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଆମେ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରୁ ନେଉନୁ, କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କିଣିଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଫ୍ରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।